Madame, Monsieur, bonjour, bonne fête, Saha Aïdkom. Merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de votre journal. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accompli ce matin la prière de Eid al-Adha à la grande mosquée d'Alger parmi de nombreux fidèles dans un climat de piété et de sérénité. La fête de Eid el-Kbir ou la fête du sacrifice est aussi synonyme de générosité et de partage. Un peu partout dans le pays, plusieurs opérations de solidarité ont été organisées au profit de personnes nécessiteuses, des moments de joie, de pardon et de fraternité. Et à cette occasion, un dispositif sécuritaire spécial Eid al-Adha mis en place par la Direction générale de la Sûreté nationale, prévoyant une série de mesures préventives en ces jours de fête pour assurer la sécurité à travers tout le pays. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accompli ce matin la prière de Eid al-Adha à la grande mosquée d'Alger parmi de nombreux fidèles dans un climat de piété et de sérénité en présence du président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, le premier ministre Nourdine Bedoui, des membres du gouvernement ainsi que des membres du corps diplomatique musulman accrédité à Alger. Manel Boutouaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est dans un climat de piété et de sérénité que le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a accompli avec les fidèles la prière de Eid al-Adha dans la grande mosquée d'Alger. Ont également accompli la prière aux côtés du chef de l'État, le président du Conseil de la Nation par intérim, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre et des membres du gouvernement, ainsi que les membres du corps diplomatique musulman accrédité en Algérie. L'imam a appelé à s'inspirer des hautes significations et valeurs de cette fête musulmane, telles que la miséricorde, la tolérance, la solidarité et l'entraide entre les membres d'une même société, soulignant la nécessité de préserver la stabilité et l'union au sein de la nation en adoptant le dialogue comme méthode civilisationnelle. وعلى بناء وطننا متعاونين ولترك والابتعاد عن التخوين قالين ولنتشارك جميعنا إخوة الإيمان في بلاء بلدنا ولنحسن الظن ببعضنا البعض وفي الرجال النزهاء وفي الرجال الأتقياء وفي الرجال المخلصين ومن بقية الباقية من المجاهدين لا ضامن إخوة الإيمان لوحدتنا ولدوام محبتنا ولدوام اجتماعنا إلا بالحوار. فإذا كان الله عز وجل أمرنا بأن نخرج ممثلا عن كل طرف من أجل إصلاح بين شخصين، فما بالك إذا كان من أجل إصلاح بين الملايين؟ إذا كان الله قد أمرنا بذلك من أجل الحفاظ على أسرة، فما بالك إن كان من أجل الحفاظ على وطن؟ فهو بلا شك أدعى، وهو بلا شك أوجب، وهو بلا شك أفرض على أمتنا من غيرها. فنجتمع مع بعضنا البعض مخلصين النية في بناء بلدنا، في بناء وطننا، في بناء جزائرنا، فإنه لا ضامن لنا بعد الله عز وجل إلا بالجلوس لبعضنا البعض، ولنجعل كل شيء وراء ظهورنا وتحت أقدامنا بمقابل بلدنا الحبيب تماما، كما كان يردد العلامة ابن باديس رحمة الله عليه عندما كان يقول: الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu les vœux des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de nombreux fidèles.
Et en ce jour de fête et de solidarité, le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, s'est rendu ce matin à l'hôpital Nafissa Hamoud, ex-Parné, à Hussein Day pour rendre visite aux malades. À cette occasion, le ministre a adressé ses vœux aux travailleurs du secteur, notamment ceux de garde, durant Eid al-Adha. Le ministre a également remis des cadeaux symboliques aux enfants hospitalisés. عليكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وان شاء الله العام الجاي نعيد في الدار مع المدينة ان شاء الله. ان شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى كان لنا اليوم شرف أننا نتقسم هذه الفرحة مع أولادنا ومع المهنيين في هذا الصرح، حتى نكون من أولين اللي يقدموا التهاني لأبنائنا، متمنين لهم الشفاء العاجل إن شاء الله، ويعودوا إن شاء الله عن قريب إلى أهاليهم. كذلك نتمنى عيد سعيد لكل مهنيي القطاع وكل الجزائريين وكل الأمة الإسلامية، بدون أن ننسى يعني أفراد الجيش الوطني وكل مصالح الأمن اللي نقدم لهم تحية خالصة وتهانينا لهم. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير.
La fête de Eid el-Kibir ou la fête du sacrifice est aussi synonyme de générosité, de partage et de solidarité. Un peu partout dans le pays, plusieurs opérations de solidarité ont été organisées. L'exemple ce matin, à partir de la wilaya d'Oran, plusieurs visites ont été organisées au profit de personnes nécessiteuses en guise de solidarité en ce jour de partage et de fraternité. Et ce, après avoir accompli très tôt ce matin Salat el-Eid et échangé les vœux. الله سبحانه وتعالى ما شرع حكما شرعيا إلا وفيه مقاصد عالية، من هذه المقاصد الوحدة. الله سبحانه وتعالى جعلنا دائما بكلمة التوحيد متحدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى لبلدنا الصفاء والنقاء والمحبة والرقي إن شاء الله تعالى، آمين والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير ولدي. بارك الله. وأتمنى عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية، وأتوجه إلى عائلتي ووالدتي والى كل الشعب الجزائري. كل عام وانتم بخير، تعودوا ان شاء الله. انا المره الاولى نعيد هنايا في وهران، انا زايده في وهران بصح ساكنه في فرنسا، وهنايا الشعب الله يبارك والامبيونس يعني كل شيء حاجه اخرى. أنا فرحان بكم، شو عيد مبارك للجميع. عيد مبارك للجميع والجزائر تكون بخير، وأنا فرحانة اليوم بالعيد وذبحنا كبشنا. عيدوا وتعاودوا كاع وعيد مبارك. Et de l'ouest à l'est du pays, même ambiance festive à Constantine, des moments de joie, de fraternité et de piété parmi les habitants. عيد مبارك إن شاء الله للأمة الإسلامية إن شاء الله قاطبة بإذن الله، وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. بمناسبة عيد الأضحى نقدم كل الشعب الجزائري عيد مبارك، والأمة الإسلامية إن شاء الله ربي يخلينا دائما ملمومين مجمورين بكل إن شاء الله يا رب. لازم نعاونوا بعضنا، المسلمين لازم يعاونوا بعضهم، جاري يعاون خوه كي يخلصوا الذبيحة وهذيك يزيدوا النيطوايو الحي تاعنا. Direction Tindouf, à l'extrême sud du pays, pour voir comment les habitants ont célébré à leur tour la fête de l'Eid dans une ambiance de piété et de sérénité. Comme partout dans le pays, les fidèles ont accompli Salat el-Eid très tôt ce matin et échangé les vœux. مبروك عيد، نتمنى لكاع الشعب الجزائري ان شاء الله عيد مبارك وكل عام وشعبنا بخير ان شاء الله، ونتمنى الخير ان شاء الله للبلاد. أتقدم إلى كافة الشعب الجزائري وإلى كافة الإخوة بهذا العيد المبارك، وأسأل الله السميع العليم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. عيد مبارك سعيد. عيد مبارك إن شاء الله علينا وعليكم، إن شاء الله يعطينا الخير والبركة إن شاء الله، والله يعمل إن شاء الله همد الروعة، وعيد مبارك إن شاء الله للجزائريين كلهم. عيد مبارك علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية وعلى الشعب الجزائري. اللهم احفظ الجزائر شعبها وجيشها، الله يا ربي إن شاء الله في هذه المناسبة الكريمة إن شاء الله نتمنى إن شاء الله الوحدة للشعب الجزائري وعيد مبارك للجميع. نقول لهم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله، وان شاء الله كل عام ويكون بلادنا في خير وسلام ان شاء الله، تعيدوا وتعاودوا. السلام عليكم ورحمه الله. نقول كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد، والله ان شاء الله يعم السلام في الجزائر ان شاء الله. العواشر الله يجعله علينا ان شاء الله بالخير على الامه الاسلاميه كامله، ومبروك عيدكم وصحيت. نتلاموا كامل زعما كيما يكون زعما نهار العيد الضحيه، الدار الكبيره كي نقولوا حنا دار الاب الكبير زعما هذاك، يجيبوا كاع الكباش تاعهم الاعياد نتاعهم ويذبحوهم، بغاو جوج بغاو ثلاثه بغاو ربعه كاع تسمى الاولاد اللي عنده اللي بغاو يذبحوا كامل يذبحوهم تما في ديك الدار. Et toujours au sud du pays, à Janet, cette fois-ci, avec la même ambiance de joie et de bonheur, marquant les valeurs de solidarité, de fraternité et de pardon. Voici les vœux de l'Eid de quelques citoyens. On les écoute. عيد مبارك إن شاء الله، إن شاء الله الله يكتب السلامة والعافية لحجاجنا. يا رب ينصر الجزائر وينصر المسلمين،
يمسين غما عطادي وين تهني ذاك لنا ذنوبنا دنوتنا. عيد سعيد لجميع الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية، وإن شاء الله هذا العيد يكون خير للبلاد، وإن شاء الله البلاد تخرج من هذه الأزمة إلى بر الأمان. عيد أضحى مبارك لجميع المسلمين، وإن شاء الله يعود علينا بالصحة والعافية، ونتمنى إن شاء الله توحد صفوف الجزائريين على كلمة واحدة، وإن شاء الله نحموا الوطن هذا. Et comme chaque année, la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial Eid al-Adha, un plan qui prévoit une série de mesures préventives et de facilitation en ces jours de fête en vue d'assurer la sécurité à travers tout le pays. Naïma Haouj. Qu'il pleuve ou qu'il vente, un jour de l'Eid ou pas, les agents des différentes unités de la Sûreté nationale continuent à accomplir leur devoir. Celui de sécuriser notamment les endroits de grande affluence en ces temps de fête. Les mesures prises dans ce plan consistent à intensifier les points de contrôle dans les grands axes des grandes villes, fluidifier la circulation et assurer des rondes pédestres et mobiles dans les endroits publics comme les stations de bus, de train ou encore au niveau des mosquées. Au niveau des aéroports, la vigilance est également de mise. Plusieurs brigades sont concernées par ces contrôles, comme la brigade canine qui fait un travail remarquable pour la sécurité des voyageurs. Il y a également d'autres brigades à pied d'œuvre pour faciliter le passage. Le renforcement des unités de la Sûreté nationale a pour but de créer un climat de sécurité au profit des citoyens afin qu'ils puissent passer un Eid en toute quiétude. Et à la Mecque, en Arabie Saoudite, les musulmans ont célébré ce matin la fête de Eid al-Adha, marquant la fin du Hajj. La veille, quelques 2,5 millions de fidèles se sont rassemblés sur le mont Arafat pour une journée de prière et d'invocation de Dieu, l'un des moments culminants des rituels sacrés du Hajj. Et nous avons appris aujourd'hui le décès de l'ancien ministre du Travail et des Affaires sociales, le Moujahid Abdelaziz Zerdani, survenu aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Abdelaziz Zerdani a rejoint les rangs de la Révolution dès les premières heures pour être désigné par la suite commissaire politique de la Wilaya 1, puis membre du tribunal révolutionnaire à partir de mars 1959. Il a été par la suite chargé des affaires diplomatiques au cabinet du ministère de la Défense du gouvernement provisoire algérien à Tunis. À l'indépendance, Abdelaziz Zerdani a été élu membre à l'Assemblée constituante pour la wilaya de Batna. Il a été aussi désigné à la tête du journal Shab d'expression francophone en remplacement de Salah Lounaouchi. Le défunt Moujahid prendra par la suite le portefeuille du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au sein du gouvernement de Houari Boumediene. Il est né le 10 juillet 1965. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en cette douloureuse occasion, le ministre des Moujahidines, Taïeb Zitouni, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à toute la famille révolutionnaire. Et on enchaîne par cette information sécuritaire. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tiaret, en 2e région militaire, un élément de soutien au groupe terroriste. Et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté à Bourj-Beji Mourtar, en 6e région militaire, 20 orpailleurs et saisi 22 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs, ainsi
qu'un véhicule tout-terrain et des outils de détonation. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Annaba et à Taref, en 5e région militaire, 20 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, conclut le communiqué du MDN. Et on termine ce journal par ces vœux de l'Aïd recueillis un peu partout dans notre pays. Regardez. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير عقب العام الجاي. الله سبحانه وتعالى ما شرع حكما شرعيا إلا وفيه مقاصد عالية، من هذه المقاصد الوحدة. عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير ولدي. أجواء لبس بها يعني الفرحة راهي تاعهم ونتمنوا الخير للبلاد ان شاء الله. مبروك عيد، نتمنى لكاع الشعب الجزائري ان شاء الله عيد مبارك وكل عام وشعبنا بخير ان شاء الله، ونتمنى الخير ان شاء الله للبلاد. أتقدم إلى كافة الشعب الجزائري وإلى كافة الإخوة بهذا العيد المبارك، وأسأل الله السميع العليم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. عيد مبارك علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية وعلى الشعب الجزائري. اللهم احفظ الجزائر شعبها وجيشها. عيد أضحى مبارك لجميع المسلمين، وإن شاء الله يعود علينا بالصحة والعافية، ونتمنى إن شاء الله توحد صفوف الجزائريين على كلمة واحدة، وإن شاء الله نحموا الوطن هذا. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Et au nom de la rédaction de Canal Algérie et de la Régie Info, permettez-moi de vous présenter tous mes meilleurs vœux à l'occasion de Eid al-Adha. Encore une fois, Saha Eidkom et au revoir.